Naglulog ako. Patay tayo dyan. Inang yan. Hirap mong kalaro. Nakakainis ka. Grabe, ilog ako man. Ay, shit. Wait lang. Fingers dip ko. -2, -2. -3. Uy, kalmahan nyo lang. Isipin lang natin, parang laro lang to. Papa-LB ako. DLQ gago. Ang kalma. Papa-LB ko to. Defend the objectives. Kalma lang daw. Kahit... Hindi eh. Wait, ikaw na. Angat yan. Uy, mid. Bakali tol. Uy, bakali. Ali. Ay. Good. Sapay. It's all up to you now. Yellow. This one works. Nice work. BFF namin yan. Mga to. Parang mga ano maglaro. Ina. BFF na yan. Ano ka ba? Defend the objective. Mag-KN44 ka. Rushing A, ang dami. Pabantay ng bakali, pre. Dito na, bakali pre. Oh, shibal. Patay. Nag-rush A. Nag-rush ng A. A na. Luwas. Luwas, tuwal. Yellow isa. Patay. Go. Nice. Last guy yan, baka small room. G ang ay, tractor. Tas. Patay. Nice one, Nel. Nice one. Sali ka sa amin, streamer mode mamaya ah. Cancel ko. Z, ang hina ng mic mo, Z. Ah! Malakas ba mic ni G sa inyo? Sakto lang. Mina. Baka sa akin lang. Defend the Papa top 100. Ay, ayan, okay Uy, na. ano? SN, huwag ka mag-smooth, pre. Para makalala ka. Hindi ganun talagang gawain ko, pre. Para makilala, pre. Uy, gago. Nasaan na guys? Guys. Going Drop. hotel. Inside na ulit. Nakakainis yung di nakikita yung character. Wag na. Nagpulot na lang ako. Nakakainis. complete the mission. Ay, ayun na, right side. Hit mark. Isa pa. Uy, sayang. Uy! Isa pa. Uy! Ganti lang Sayang. yan. Taka mo, 3 na yung tinurok mo sa sarili mo. Di pa ubos. Padalo pa lang yun, gago. 3 na yun. Dalawa lang meron ako. Tara, rush tayo. Ita. Destroy the objective. Hindi ako bahala sa plank. Bakali. Gago ka. Bakali, uy! Pupunta ka. Patay. Meron pa yan. Ano ba? Pa-hotel. Hotel ah. P1. Hotel pa. Ayun. Boxes. Boxes natin? Oo. Takbo. Oh, rushing ko na. Una ko na. Tara, Ita. Beshi. Bumayin mo sila. Dito, likod. Ayun, Ang nasa kasing likod. Ang inang yan. It's not over yet. Ready up. Di ko rin alam eh, basta binabaril ako sa likod eh. Tayo, ayaw na ba mag-A? Destroy the Sige na, Baka rushing ko na. tol.
May P1, dalawa. Shibal. Tatlo. Last man Hotel, Hotel, hotel. hotel. Finish it. Hold nga muna tayo saglit. Good morning. Plastic. Hindi papasok yan. Palong-palo sa points yan. Hotel lang yan, tol. Hagdan. Tapos mo, boy. Yes, yan. Hindi lang. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Sabihin tataluan tayo ng mga bobong Destroy to. the objective. Yan. Tapos muna kayo pre, bago kayo pumasok. Sa banda, taas, baba. We got the bomb. Nakapatong sa ano. Sarap sana mag-live ngayon. May yellow ata tol. P1. Nice one, Nerks. Meron pang atang A-site, may nakalagay na trophy. Lost the bomb. Dito sa Bakali. Last. Lalo HP na yan. Okay na, A-site. Pag ganyan ah. It's all up to you now. Putang Finish ina. the mission. Naka-disable yung type 19. A-side. Iwan yun. Yes, yan. Sayo mo. Huwag ka lalapit pre. Promise. Bomb acquired. Tingin. Bomb has been planted. Paa mo. Ayun na. Mag-slide yan, ha. Layo. Come on, G. Ay, Try. tangina, sayang game. Di na umi si Nerks, eh. Bomb defused. Hindi. Lost that round, but it's not Pag-Golger over na. yet. Ready up. Tangina, nakakainis. Yung trophy ko, di ko mabalikan. Okay lang yan. Destroy the objective. I can't lie in the dark. Steve. Down A. Isa pa. A-side tractor. Ay, meron pa. Oh. Siya na naman ubos sa atin, yun nandyan sa tractor. A-side pa rin tractor. Ayun na. Nice. Good tayo. Wala, tulungan niyo ako sa A-side. Palagay ang trophy. Wala akong trophy. Wala, bakali ako, Kaya tol. ko. Sige, may trophy pala ako. Kaya ko bakali. P1, ha. P1 hotel, ha. They have the bomb. Nag-rush. Anong tank na? Flank. Mid, Ala, alalay. SG. Gagong dahon yun. Bomb spotted. Naka-SG SG. Say. The enemy has the bomb. Bro, ingat ka bro. Bomb has been planted. Dalawa na tayo na. Sabi mo, sabay kami. Sabay tayo, tol. Sabi kayo pre.
Nice one. Bomb defused. Duma.